अस्सलामुअलैकुम सामीन। 28 जुमादल ऊला है, 23 दिसंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत मज़ाहिर उलूम सहारनपुर के शोबाए तजवीद के उस्ताद कारी मसूद मज़ाहिरी फलाही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك